GDSनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि मानजाथाव मिस्टार कामाख्या सार बिथांखौहाय फिरफिलाखौ उरायहोनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय बिथां। Kusumawan sport decision long live Khasa long live Khasa long live GDSA long live GDSA long live GDSA long live कुसुगाव एमइ स्कुलनि हेडमास्टार मानगोनां प्रसन्नलाल नार्जारि आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन एमइ स्कुल हाई स्कुल एलपि स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन क्लाबनि दैदेनगिरिफोर आरो मानगोनां खेला मोजां मोनग्रा आंगोनिफ्राय आंगो रायजो राजा सिबिजाथाव खस्थ' मोनबोदोंमोन आरो जोङो मथा मथि 12 बोसोरसो गेलेनो हायाखैमोन। नाथाय खासानि बानजायनायाव जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि अननायाव जोङो बे खाबुखौ मोननो हाबाय आरो बेयाव नुजाफैनाय आलासि बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर। गाव गावनि बेसेन गोसा खामानिफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि बे खासानि बानजायनायाव नुजाफैनानै बे खेलाखौ मदद होनायाव समायना रमायना जाफुंहोफैनो थाखाय साफ्रोम आलासि बिथांमोनखौ आङो रोजा रोजा साबायखर। গতিকে মই বেছিকে ক'বলৈ নাযাওঁ, সময় খুব কম, এতিয়া 3:30 হ'ল নেকি। গতিকে মই উদীয়মান যুৱকবিলাক স্পৰ্টছক নিজৰ পেচা হিচাপে লোৱা নাই, কিন্তু মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে স্পৰ্টছক এটা পেচা হিচাপে ল'ব লাগিব, পেচাদাৰী হিচাপে ল'ব লাগিব, কম্পিটিশ্যন হিচাপে ল'ব লাগিব, কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ওপৰত যাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। মই বেছি কথা ক'বলৈ নাযাওঁ, আজি মানে সময় বহুত কম আৰু প্লে কষ্টিং আছে, তাৰপিছত মোৰ ইনোগ্ৰেশ্যন আছে, সেইকাৰণে মই মোৰ যি ক'বলগীয়া কথা আছিলে সেইখিনি কথা মই আৰু বেছি মানে বঢ়াই নকওঁ। Now I would like to request our GDSA chairman, Kamakhya sir. Sorry.